Good evening once again mga batanon. And welcome sa tong ikaupat nga gabi sa tong Voice of Youth Harvest 2025. So daghang salamat sa manindot nga awit nga gihatag sa ato ang Chalcedony Family Group nga nagpahinumdom kanato nga ang Dios atong Ginoong Hesus matinud-anon kanato sa kanunay. Amen ba mga batanon? Okay. So karon nga kagabion mapasalamaton usab mi sa inyo hatanan kay naanagita sa ikaupat nga gabi og hinaot nga daghan gid mo nakatunan no nga gikan sa atong mga nagkalahi-lahi nga mga speaker kada gabi. So daghan ba tay nakatunan mga batanon? Na murag nagduha-duha ko basin gamay pa. Daghan? Okay, very good. So karon sa dili madugay ako sa mong gihangyo sa pag-ampo, i-appeal po ko ninyo sa inyong pag-ampo kay murag naglain gid akong lawas makaigsunan pero by God's grace mahuman gini nato karon kagabion. So let us pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, Lord, we thank you for this wonderful day that you've given to us. As I am about to speak your words this evening, anoint my lips as I speak your words tonight. Please forgive us from all our sins in thoughts, in words, in deeds. In Christ's love name, Jesus, I pray. Amen. So karon nga kagabion mga kaigsuonan, ang atuang topic karon nga kagabion, naguluhan kinisag, imo ra ko, ako ka, mga bantayanan sa gugma. Kinsa man diri kaninyo ang naingnan na ani nga sentence nga giingnan mo, imuha ra ko ug ako ara ka. Kinsa man diri no? Na siguro naingnan na diri no? Ikadaghan na siguro sila naingnan, ang uban wala pa naingnan. So unsa man yung na-feel ato mga batanon? Gikilig ba ta? Or basin karon giluod na ta maminaw ato nga kuan, kani nga sentence nga imuha ra ka ako ara ko. No, murag medyo luod man, pero ang uban gid kanato naingnan gid guro, di ba? Si Auntie Angging grabing smile siguro sige gid ni siya ingnan siya bana nga. Ging ako ara ka, imo ra ko. Di ba? So karon atong hisgutan unsa ning mga bantayanan sa gugma. Hala mo sa lang. Pas ba. Ay naman di ko'y pointer. Thank you, Queen. Wait sa lang. Hello. Okay. Sige. So karon, daghan kanato mga kabatanunan, ang mga siguro nasa aran na ani nga phrase nga imuha ra ka, ako ara ko. So sa panahon karon mga kaigsuonan, no? Daghan ang naglibog kung unsa ang tinuod nga kahulugan aning gugma. Kagabi naghisgot mi uban sa tong invitee. Naa siya sa karon nga relationship. Naa siya sa sulod sa 7-year relationship. So di ba laliman ka na 7 years nga panag-uban mga kaigsuonan. So daghan pud kanato magaingon nga love wins. Pero unsa man nga klase sa gugma? Tinuod ba nga gugma? O basin piki nga gugma ang naa sa tuwa karon. Ang gugma ba nga naggikan sa Dios o ang gugma nga emosyon lang? Apan isip nga mga Kristohanon mga batanon, ang atong pagsabot sa gugma dapat naka-grounded kini sa Biblia. No, nahisgutan ni nato sa unang adlaw ang mahitungod sa Biblia. So sa atong pagtuon karon nga kagabion, mahisgutan po nato ang mga red flags o green flags sa sulod sa usa ka relationship aron ta magiyahan sa pagbantay sa atong relasyon, sa atong Dios, sa atong mga higala, ug usab sa ato ang kaugalingon. So this evening mga batanon, let's play a game aning red flag or green flag. Nangutan ako sa ako sa amo ang mga kaubanan sa among family group kung unsa daw lang gusto nga prize. Ana sila chocolate daw. So very cooperative. So, nag-expect po ko nga mo cooperate sila sa ako ang game karon. So, sayon ra kaayo, mo answer ra mo sa pangutana kung ang sentence ba is red flag or green flag. Ang red flag nagpakita nga kini makadaot sa usa ka relasyon. Ang green flag makahimo kini nga makapaayo sa relasyon. So, igor ra mo raise sa inyong kamot unya i-identify kung red flag ba or green flag. Sige. So, number 1, they get mad whenever you talk to someone of the opposite sex. Masuko sila
kung ikaw makigstorya sa lahi nga kanang opposite sex nimo. Even if it's just a friend or bisag amigo ra nimo sila. Is it a red flag or a green flag? Sige, si ate. Unsa man? Ha? Flag. Nganong red flag man? Okay, wala. Masuko sila. No, nganong masuko man your friend ra man. Sige, so kuha isa ka chocolate. Atong pakpakan kay very cooperative. Okay, next. They apologize when they're wrong and make an effort to change. O, lahi na po. Sige, si Isoy, gana to chance. Is it a red flag or a green flag? Oh, mag-sorry sila kung nakahimo silang mali and they make an effort to change. A red flag or green flag? Green flag. Green flag. Okay, very good. Kuha. Okay, atong pakpakan. Next. Hala ka ni. They still stalk their ex on different social media platform. What's lang? Is it a red flag or green flag? Red flag. Red flag? Nga naman, dili na pwede mag-stalk sa ex. Mura pong na kayo. Oyab siyo ko ha. Okay, very good. Next. They support your goals and dreams and push you to be your best. Sige, siya na lang. Ansa man, red flag or green flag? Green flag. Ha? Green flag. Green flag, makaayo? Unsa man gyud? Sige, basa otro. They support your goals and dreams and push you to be your, ha? Green flag. Okay, very good. Green flag. Atong pakpakan. And last, sige kani. They give you 90% of their time, love, and effort. Sige, si Baloy na lang. Kaya si Baloy na, ay kani, si ate na lang. Hatagan na lang ti Kaloy, bisag di ka matubag. Pero si ate na lang kung patubagon. Sige. Naapa, relax lang. Sige, unsa man te, red flag or green flag? Green flag. Ha? Nganong green flag pa? Sugot day ka, 90% ra ihatag sa imuha. Asa man ang 10%? Sige, red flag or green flag? Red flag. Oh, red flag. Okay, very good. So, makapangutan na ta karon mga batanon, asa man day nabutang ang 10% sa gugma kung 90% ra ihatag sa imuha. No? Mubalik sa ako sa taas, kay nara dira akong pipiti. So, red flag gid mga batanon, no? Kay makapangutan na ta, asa man nagpadulong ang 10% basin na sa silingan, no? So, karon, atong hisgutan, daghan na kaayo karon mga batanon ang mga naatik aning mga red flag pag abot sa atong relationship. Okay? Tungod kay basin nalimtan nato unsa gid ang tinuod nato nga bili isip usa ka mga tao. Mo nang kinahanglan nga mobalik ta sa sinugdanan mga batanon. Kung giunsa ta paghimo sa Ginoo, no? Dili ta mga ordinaryo nga mga tao, dili ta aksidente nga nabuhat, kundi naatay purpose mga batanon. Mo nang atong basahon sa Genesis 2 verse 7. Kung giunsa dita pagmugna sa Ginoo. Unya gibuhat sa Dios ang yuta, ang tao gikan sa yuta, gihuy pa niya ang ilong sa tawo sa gininhawa nga nagahatag og kinabuhi ug ang tawo imong kalag nga may kinabuhi. Kung ato kini simplify nga Bible verse Kung ato ni simplify nga Bible verse mga batanon into an illustration, so kita day mga batanon nagikanta sa abog sa yuta. Plus gininhawa sa kinabuhi, mao nang nahimo ta nga buhi nga kalag. So kung wala ang gininhawa sa kinabuhi mga batanon, dili ta mahimo nga buhi nga kalag. Kung wala sabta nagikan sa abog sa yuta, dili sabta mahimo nga buhi nga kalag. Apan unsa man kahay mahitabo makaigsiunan, inighuman sa atong kinabuhi diriya sa kalibutan. Kung dunay sinugdanan, duna say katapusan. So ang tubang mga kaigsuunan, makita sa Ecclesiastes 12 verse 7. Asa di ay mapadulong ang atong espiritu kung kita mawala na sa kalibutan. Unya, mupauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mupauli sa Dios nga maoy naghatag niini. So scientifically speaking mga kaigsuunan, kung kita mga matay na, no, ang atong mga lawas mo decay, meaning mulata. Ang kaniya atong lawas mabalik sa abog nga gikan sa yuta. Ug ang ato ang espiritu mupauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. So nasabtan ba?
Dili day na tinuod mga batan-on no kanang moingon sila pag namatay na ang ilang mga kalag naglakaw-lakaw diri as kalibutan. No, aha man day ang kalag karon kung mamatay na. Aha padulong mopauli sa aman. Wala gini naragid sa PPT. Asa ang ato ang espiritu mo padulong? Mopauli sa Dios. Okay, very good. So kung ang espiritu mga batan-on mopauli sa Ginoo, pasabot ana dili kita ang tag-iya sa ato ang mga kinabuhi. Siya gihapon ang tag-iya sa kalag. Ug kabalo mo unsa pa mga kabatan-on, giingon sa Ginoo nga ang tanang kalag iya apil na ang kalag nga makasala. Atong basahon sa Ezekiel 18 verse 4. So aniya karon ang tanang mga kalag ako man, ingon man usab ang kalag sa anak nga lalaki ako man, ang kalag nga makasala kini mamatay. Sa first night nato mga batan-on, nahisgutan kini sa atong speaker. So atong i-review. Familiar ba ni mga batan-on kining unang kamatayon o ikaduhang kamatayon? No, nadunggan ni nato gikan sa atong speaker. So ang Biblia mga batan-on naghisgot og duha ka kamatayon. Ang unang kamatayon kini ang sangputanan sa sala. Meaning kini natural nga mahitabo sa ato ang mga kaigsunan. Kung mo flashback ta, mo balik na sa sinugdanan, ka-remember mo ni Adam and Eve, after nila mo supak sa sugo sa Ginoo, dito namugna ang sala. And ang kuan sa sala mga batan-on is kita mga matay tungod kay naa na ang sala. So pasabot ni ini mga kaigsuunan nga ang unang kamatayon is mo ng natural death nato. Mamatay gid ta, no? Dili man gina nato mapugan, mamatay gid ta. Sa ikaduhang kamatayon, kini ang bayad sa sala mga batan-on. Kini ang spiritual o walay katapusang kamatayon. Kini dili kini natural, apan kini mao ni atong pwede malikayan mga batan-on. Apan unsay mahitabo kung makasala ang usa ka kalag, no? Mamatay siya. Pero unsa di ay ang kamatayon sumala sa Biblia? Napabay kinabuhi ang patay, yes or no? Wala? So atong basahon sa Ecclesiastes 9 verse 5. Kay ang mga buhi nasayod sila nga sila mga matay. Apan ang mga minatay dili mahibalo bisan unsa. Ni may balos pa sila. Tungod kay ang ilang handumanan hikalimtan. So meaning mga batan-on, tanan nga mga kita nga buhi pa karon, kasayod ta nga kita mga matay gid ta in the near future. Though wala ta kabalo kung kanus ata mamatay. Pero siguro kabalo ta sa paraan kung kanang natay mga kuan ba, kanang mga insights kung naunsa pagkapatay ang uban. Siguro ang uban namatay gikan sa tungod kay nasakit. Ang uban namatay tungod sa aksidente. Ang uban namatay kay kanang gipatay gid sila. So nagkalahi-lahi ang klase sa kamatayon mga batan-on. Pero wala ta kabalo kung kanus ata mga matay. Apan, ang mga minatay mga kaigsuunan, wala na sila kabalo sa nangahitabo diri sa kalibutan. Di na sila updated sa step by step sumakses ka. Wala na sila kabalo. Kita nga buhi ron, kita ang kabaloan na. Pero sila nga nangamatay, wala na sila kabalo sa unsay kakahitabo diri sa kalibutan. Sa sunod nga bersikulo mga batan-on, mas gipatin-aw pagyud unsay wala na sa patay. Atong basahon ang Ecclesiastes 9 verse 6. So maingon man ang ilang gugma, mausab ang ilang pagdumot ug ang ilang kasina. So meaning mga batan-on, ang ilang mga pagdumot, no, kanang uban ra ba kay pag mamatay na ang ilahang kanang naikasuko sa ilaha, mahadlok sila kabasin kalag-kalagon daw sila. Apan mga batan-on, wala na day ang ilang mga pagdumot ug kasina sa mga nangamatay nga mga tao. Nawagtang sa kanhing panahon ni may bahin pa sila sa gihapon sa bisan unsa nga butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw. Meaning wala na gina sila nahibal-an mahitungod diri sa kalibutan mga batan-on. So kung wala na sila part diri sa kalibutan, no? Kinsa pa day nay oportunidad karon? Ang mga patay ba or kita nga buhi? Kita nga buhi mga batan-on. Busa samtang naapatay kusog, buhaton nato ang angay buhaton. So nainindot nga reminder nga mabasa nato sa Ecclesiastes 9 verse 10 mga batan-on. Bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot,
buhata ka na, uban ang imong kusog kay dito sa syol or dito sa lubnganan, diin ikaw muadto walay buluhaton. Nilalang ni kahibalo ni kaalam. So samtang buhi pa ta mga batanon, buhaton nato ang tanan nga maayo ug angay pagabuhaton. Kay kung mamatay na ta, dili na nato mabuhat pa ang bisag unsa. So nasabtan ba nato mga kaigsuonan? Ang mga patay, wala na sila oportunidad nga mo buhat pa og bag-ong butang. Kita nga mga buhi karon, kita ang nay opportunity para sa pagbuhat og sakto o para sa pagbuhi nga Kristohanon uban kay Kristo. Pero ang kamatayon dili mao ang katapusan. Ang Ginoo nagasaad nga adunay pagkabanhaw. Ang mga patay makadungog sa iyang tingog. So atong basahon ang Juan 5 verse 28 to 29. So ayaw kamo kahibulong niini. Kay ang takna moabot nga ang tanan nga anaa sa mga lubganan makadungog sa iyang tingog. Atong padayonon og basa, ug manggula sila sa ilang lubong kadtong maayong binuhatan, mabanhaw ug mabuhi. Ug dayon og kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. Mga batanon, kadumdum bata sa first night nato nga speaker nga naghisgot sa unang pagkabanhaw ug ikaduhang pagkabanhaw? Sige, kay review naman lang ni. Kinsa tong mabanhaw sa unang pagkabanhaw? Ang mga maayo ba or daotan? Ha? Very good, ang maayo. How about sa ikaduhang pagkabanhaw? Ha? Dili maayo. Sige, atong padayonon sa pagbasa. So, unsa di ay kining unang pagkabanhaw. So, this is somewhat review na lang ni mga batanon. Ang unang pagkabanhaw, no, bulahan ug balaan ang may pag-ambit sa nahauna nga pagkabanhaw. Sa ibabaw niini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom. Kundili sila manghimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug magahari sila uban kaniya sa usa ka libo ka tuig. So, meaning mga batanon, sa unang pagkabanhaw, ang mabanhaw di ay niini nga time is ang katong mga maayo nga mga tao. Moto, makiguban sila dito kang Kristo sa langit ng puloy-anan nga iyang giandam. Pila to sila ka years mag-uban dito? Na-discuss to sa first night. Pila to? 1,000 years, or that's what we call millennium. So, unsa di ay pasabot mga batanon pod aning ikaduhang pagkabanhaw? No? Atong basahon. So, ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Juan 5:28. Og manggula sila sa ilang lubong, kadtong maayong binuhatan, mabanhaw ug mabuhi sa dayon ug kadtong daotag binuhatan, mabanhaw apan silutan. So sa kini nga panahon mga batanon, sa ikaduhang pagkabanhaw, no, malipay lagi sila kay nabuhi sila pag-usab. Pero mabalakat ang mga kaigsunan kay basin ikaduhang pagkabanhaw, silutan na ta sa linaw nga kalayo. So karon mga batanon, ang pagpili imuha. Unsa man ang imong pilion? Ang unang pagkabanhaw or ang ikaduhang pagkabanhaw? Unang pagkabanhaw. So karon, no, balik na po ta aning kilig-kilig nga mga stuffs. Mangutana na po ko sa inyo mga batanon kay murag napamang ko'y enough time. So mangutana ko sa kaning ilaate kay sila may murag older sa kaning mga invitees. So mangutana ko sa inyo hate, sa inyohang kay kamo man tong nagi uyab. Mangutana ko unsa may inyohang nakita nga green flag sa inyohang partner or kanang maayong nga gibuhat sa inyong partner sa inyo ha. Ikaw te. Ang pagpangga. Okay. Ang pagpangga. How about sa imo hate? Sige, ayaw ka ula. Murag gyapon pagpangga. Murag gyapon pagpangga. Okay, pagpangga. So makita gyud nato no nga green flag, nakikita sila og green flag sa ilahang mga partner. So karon mga batanon, kagaina nahisgutan man nato ang mga red flags, no? Karon ato pong hisgutan ang mga green flags. Ang mga green flags, mga batanon, mga kaigsuonan, kini ang mga butang nga gusto nato nga naa sa tong relasyon, no?
Kini ang mga positibo nga mga butang nga nagpasabot nga kamo sa imong partner adunay healthy nga relasyon. Meaning na may mutual respect, appreciation, no, maminaw siya sa imuha. Ug sama usab kini sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. Adunay usa ka butang nga sa mata sa Ginoo kini makapalambo sa atong relasyon diha kaniya. Walay lain kundili mao kini ang halad ug ikapulo. So atong hibalon kung kinsa di ay ang tag-iya ni ining tanan mga batan-on. Atong basahon sa Salmo 24:1. So iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. So naklaro kay mga batan-on nga kinsay tag-iya sa tibuok kalibutan? Kinsay tag-iya? Okay, ang Ginoo. So dili di ay ta panag-iya sa tong uyab mga batan-on. Dili ta panag-iya sa tong mamagpapa. Atong masabtan nganong naagihapon tay mga mamagpapaon niya. Pero kinsay nagtag-iya sa ato ang Ginoo. Apan, apil usab day mga kaigsunan ang ato ang mga salapi ug bulawan. Ug apil usab ang ato ang mga lawas. Kay na reminder sa 1 Corinthians 6:19. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nagahatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. No atong dumduman nga ang atong mga lawas templo sa Espiritu Santo. Atong padayonon sa verse 20. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa paghimaya sa Dios. So unsa di pasabot mga kaigsuunan sa gipalit na kamo niya, no? Gilukat na dayta mga kaigsuunan ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyahang kamatayon. No? Kay the moment nga nakasala ta mga kaigsuunan, dapat ang baylo sa sala mga kaigsuunan is mao ang atong kamatayon. But instead nga kitay mo bayad mga kaigsuunan, ang Ginoo mo'y nagbayad or ang Ginoo iyang gihalad ang iyang kaugalingon aron kita maluwas sa atong mga sala. Munang atong gamiton ng atong mga lawas mga batan-on sa maayo ug paghimaya dira sa Ginoo. So karon atong hisgutan ning piniyalan. Kinsa may kadungog na sa word nga piniyalan? Or basin first time pa ang uban, no? Pero atong sabton unsay buot basabot sa piniyalan? Ang piniyalan usa ka tawo nga nagdumala sa kabtangan o pinansyal nga mga kalihukan sa uban. Meaning, ang piniyalan mao nang tawo nga gisaligan sa pag-atiman o pagdumala sa kabtangan o kwarta sa lain. So meaning, dili siya ang tag-iya mga kaigsuunan. Pero siya ang nagbantay o naggamit niini sa husto. Meaning, ang piniyalan, steward. Siya ang tao nga nagbantay o nag-atiman sa mao nga gipiyal sa iyaha. So next, unsa man po ning pagkatinugyanan or stewardship? So kini ang responsable nga pagdumala sa gitugyan nga kabtangan. Meaning, ang pagkatinugyanan mao nang responsableng pagdumala sa usa ka butang nga gitugyan sa imuha. Gipasabot nga gihimo nimo imong best nga ang butang nga gipiyal sa imuha imong ampingan og tarong ug kini imuhang gamiton sa husto ug kani siya magamit sa maayo nga pagkagamit. Meaning malikayan ang pagkadaot mga kaigsuunat. So kung dili kita ang tag-iya, pasabot nga mga tinugyanan lang di ay ta mga kaigsuunat. Ang Ginoo nagpaabot sa matinud-anon ta sa tanang gitugyan niya. So atong basahon ang 1 Corinthians 4 verse 2. O kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. So what do you think mga kaigsuunan ang atong buhaton para kita masaligan sa ato ang Ginoong Dios, isip kita mahimong kasaligan nga agalon sa Ginoo. Meaning, naatay responsibilidad. Aron ta masaligan, atong tumanon ang atong mga responsibilities as mga tinugyanan. For example, ikaw kuya, gihatagan ti ka og cellphone, no? Ay, pahiram tayo og cellphone. Ay, baliktad na lang, be. Ikaw na lang nagpahiram sa og cellphone. Tapos, akong nagbuak ang imong cellphone. Unsa may ma-feel nimo sa ako, malain ba ka or malipay? Malain, no? Kay imuha gitong cellphone, o nya, nanghiram na ko niya, akong giguba. So, karon mga kaigsunan, atong sabton, para mas ma-visualize nato ba kung unsa ning pagkapiniyalan,
igo ra ta gipahiram sa mga butang nga naa karon sa kalibutan. Nga gikan sa Ginoo. So meaning, igo ra ta nga tig-amping aning mga butang nga mga kaigsuonan. Or for example, gipiyalan ta sa Ginoo karon og cellphone. So ato kining gamiton sa maayong buluhaton. Kay di ba sa cellphone, pwede ta magbuhat og maayong nga butang or makadaot nga butang sa atoa. For example, aning makadaot nga butang kay pwede ta mag-cellphone sa tibok gabi, mawilar ta, so masakit ta. Unya, kung pwede po ni nato mabuhat sa maayong mga kaigsuonan, kay siguro mag-share tag Bible verse sa uban, ana. So nagamit nato sa maayo. Pero usahay mga kaigsuonan, malimtan pud nato nga temporaryo raning tanan nga naa sa atong kalibutan karon. No? Basin atong dumdumon mga kaigsuonan nga pag-abot nato dinhi sa kalibutan, wala tay gidala. No? Atong basahon sa 1 Timothy 6 verse 7. Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibutan? Di ba wala mga kaigsuonan? Na ba mo'y gidala? Gikan sa itong paggawas ninyo sa pupunan sa inyong mother? Na ba mo'y nadala? Di ba wala mga kaigsuonan? Sa inyong pagkapatay or sa makakita tang na mamatay, na ba sila'y madala? Gikan diri sa kalibutan sa ilang kamatayon? Na or wala? Wala, di ba? So, atong dumduman, nga dili ta magtinagaw mga kaigsuonan. No, this is also a reminder for us nga mag-share ta sa atong blessings ngadto sa uban. And most especially mga kaigsuonan, to give back to our provider. So, busa samtang naapata diriya, kinahanglan nato ihatag sa Ginoo ang angay nga para kaniya. Isip pag-ila nga siya ang tag-iya ug piniyal kanato niini nga kinabuhi. So sama usab kini sa ikapulo nga balaan. Atong basahon ang Leviticus 27 verse 30. So iya sa Ginoo ang tanang ikapulo nga gikan sa abot sa yuta. Sa inani gikan sa uma o sa bunga sa mga kahoy, balaan kini alang sa Ginoo. So adunay gihatag ang Ginoo nga pamaagi nga ato siyang maila nga siya ang tag-iya sa tanan mga kaigsuonan. Ug aron atong mapakita ang atong gugma dira kaniya. Maura ni ang ato ang katungdanan nga mapakita nato ang gugma sa Ginoo ug mapakita nga responsable kita nga agalon. So unsa gali na nabasa nato? Ang ikapulo mga kaigsuonan is mo ni ang 10th of everything that we receive. Meaning, di ba, napod sa inani, sa bunga sa mga kahoy, balaan kini sa Ginoo. So, aron atong masabtan, kay in every church mga kaigsuonan, in every denomination, naagid ni siya ang tithes and offering mga kaigsuonan. So, atong sabton, ang ikapulo, mao ni siya ang 10th of our income. Meaning, kung natay 100 pesos karon, pila man ang atong tithes, nga 10%. Oh, very good. Bright kayo na akong, very good kayo ba? So, through this, kanang 10 pesos nimo, imong gilas Ginoong Hesus, isip tag-iya sa tanang butang sa kalibutan, including sa atong mga kaugalingon. How about sa atong halad mga kaigsuonan? No? Mangutana ta usahay di ba kay asa maning gapadulong ang atong mga halad og ikapulo? Basin ginapalit ra ni bag-ong sakyanan sa atong mga pastor, basin ginapalit ra ni bag-ong balay, no? Atong basahon ang 1 Corinthians 9 verse 14. Sa mauusab nga paagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. So ang ikapulo mga kaigsuonan ginagamit kini sa mga tawong nagsabwag sa maayong balita. No, in every church mga kaigsuonan nagit tay mga pastor, mga elders, mga layman, dirian nato ginakuha ang pangsweldo sa ilaha kay mao ni ang ilahang kinabuhian mga kaigsuonan. Apan ang halad dapat magsaad sa panalangin nga nadawat nato. Atong basahon. So karon atong hisgutan ang offering. So atong basahan ang Deuteronomy 16 verse 17. Kinahanglan yang atong matag-usa magdalag halad sumala sa panalangin nga iyang nadawat gikan sa Ginoo nga iyang Dios. So una nga requirement sa Ginoo kagay na makaigsunan hisgutan nato ang ikapulo. Karon atong hisgutan ang halad. Kinsa man kaninyo diri ang nakatry nga niadto sa inyong mga church or bisag asa nga church ug naghatag og offering. Sige daw, hands up. Kinsa ma'am? Kinsa may nakatry? Okay, nas Tito Sam. Very good yun si Tito Sam nga maghatag offering. How about sa to invitees or sa to mga batanon? Kinsa may nakatry naghatag og offering dire? Okay, very good. Na si Ferlin, na si kalimot na po ko sa name.
Sige ra. So karon atong hisgutan kung unsa dining offering mga kaigsunan. Ang offering kini ang gugma nato sa Ginoo. Diri nato mapakita ang atong gugma. Kung ang basihan sa atong panalangin nga atong madawat sa Ginoo is 10%, siya ang una nga nihalad sa iyang kaugalingon mga kaigsunan aron kita maluwas. Sa tibok niya nga lawas ug dugo ni Kristo aron kita maluwas gikan sa atong kamatayon. Busa mo ning gihisgutan niya kita usab mohatag sa ato ang halad. So atong dumduman mga kaigsunan, kung makapangutan ang ubang tao ba nga, nganong muhatag man ta og offering nga enough naman atong tithes, naghatag naman ko sa atong tithes. Atong dumduman mga kaigsunan, kung si Ginoong Hesus gali, iyahang gihatag ang iyahang 100%, more than 100% sa iyahang lawas. Iyahang gihalad dito sa Kalbaryo sa cross aron ta mamaluwas sa atong mga sala. No? Meaning, ang Ginoo mo'y una naghalad sa iyahang kaugalingon para kanato. Ang Dios mo'y una nahigugma kanato mga kaigsuunan. Dili dai kita ang una nahigugma sa Dios. Tungod kay ang Dios mo'y una nahigugma kanato. Mo nang angay rapod ta nga magpakita sa tong gugma dira kaniya. Mo nang pinaagi sa offering nato mga batan-on. So pila maning halad nga gihisgutan diri no? Pila galito gihisgutan sa Ginoo kagaina nga isip pag-ila nato nga siya ang tag-iya ni ining tanan kalibutan. Pila to ka percent? 10%. So equivalent ra pud mga kaigsunan nga atong gugma sa nga mapakita sa iya is equivalent to 10% or more pa gyud mga kaigsunan. Kung nahatag gali sa Ginoong Hesus 100% iyang lawas, how much more mga kaigsunan sa ato 10% ra pud gipangayo or more nga gugma nga atong mapakita dira sa Dios, no? Ingon gali sa Deuteronomy 16 verse 17 nga maghatag og halad sumala sa panalangin nga atong nadawat, no? Motong representasyon kagaina mga kaigsuonan. So ang Ginoo gali mga kaigsuonan nangayo ra sa tuag 10% sumala sa atong panalangin nga nadawat compared sa iyang gugma kanato nga 100% pinaagi sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon. So karon, kung ato siyang i-simplify mga kaigsuonan, unsa ang tithes and offering, ang ani mga kaigsuonan, para mas masabtan nato, ma-digest natong dali. Ang tithes or ikapulo is mao kini ang atong pag-ila sa atong Ginoo, isip siya ang tag-iya sa tanan nga butang diriya sa kalibutan. So meaning, sa paghatag natong 10% nato nga tithes mga kaigsuonan, atong giila sa Ginoong Hesus nga siya ang ato ang tag-iya sa tibuok nga kalibutan. Meaning, siya ang tag-iya ni ining tanan, siya ang tag-iya sa ato ang lawas, siya ang tag-iya sa balay nga iyang gihatag kanato, siya ang tag-iya ni ining panalangin nga atong nadawat mga kaigsuonan. While on the other hand, ang offering mga kaigsuonan is mao kini ang atong pagpakita sa atong gugma dira sa Ginoo. Meaning, another 10% or more nga mapakita nato ang gugma nato dira sa Ginoo. Kay kung atong dumduman mga kaigsuonan, kinsay una nga nagpakita sa ato og gugma? Kita ba or si Ginoong Hesus? Si Ginoong Hesus. So kini nga atong pagpakita is mura lang atong, kung for example ba, kung sa binatanon pa nga pagkastorya, kung naka-crush siya una sa imuha, ang kanang offering, mura gi-crush back na lang nimo siya. No? Kay na siya gihatag sa imo mo nang muhatag po kasayaha. So kinsa may pwede maka-volunteer diri para mas masabtan nato ang kuan. Sige, pwede ka mo-volunteer ate. Ali, saka lang diri para makita sa tanan ko unsa ang illustration. So kini siyang illustration mga kaigsunan, mas mapasabot pa gyud or mas masabtan pa gyud nato unsa ning halad o ikapulo. So sige, dira ka te. Karon, hatagan ti ka og 100 pesos. Ay pahirmon ti kag 100 pesos. Imuha na. So ako'y tag-iya ng 100 pesos. Pero ang akong gusto nga hatagan lang ko nimog 10% which is 10 pesos nga imuha kong ilhon nga ako'y tag-iya na. Sige, gay kog 10. Hatagin na po kog another 10 pesos para mapakita nimo ang gugma nimo para kanako. So karon, ako nga tag-iya mga kaigsuonan, ang nabilin sa ako pila naman lang? 20 na lang. Pila may nabilin sa nagdawat? 80. So kinsa may mas swerte karon, ang naghatag or ang nakadawat?
Ako. O ikaw gid no. So ingana ang illustration makaigsunan. Thank you te. Imuha na na. Go, imuha na na. Ay, imuha na na. Ako na ning 20, okay ra ko. So ingana makaigsunan. Kung ato ang makita, kung ingani man gid atong illustration makaigsunan, blinded kaayo ta nga ang tanang butang atua. Selfish kay ta ba nga? Kani ako aning kwarta. Mo nang masakitan ta sa pag-uli o paghatag nga para sa Ginoo makaigsunan. Kay kung siya mga kaigsunan, kung akong huna-huna ato, ang kaning 100 pesos ay sa kay ate man ni dili ni ako So akong gihatag giuli sa iyang G's, ug naghatag og G's sa iyaha, ang nabilin sa ako mas dako pa ang nabilin sa ako kaysa akong gihatag sa iyaha. So kinsa may gansi karon mga kaigsunan, ikaw ba nga nag-uli og naghatag or ang Ginoo? Di ba mas dako gihapoy nabilin sa inyo ha mga kaigsunan? So hinaot nga nasabtan nato through that small illustration. No? Through that small illustration, nakita nato nga ang Ginoo mo'y una nagpanalangin sa ato ang mga kaigsunan. Kita nga mga nagdawat sa panalangin, igo na nato gibalik ang para gyud sa Ginoo. Okay? So hinaot na sabtan to nato mga kaigsunan. So ang tawo nga gihatagag daghan paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pagayud paninglan usab og mas daghan pa. So this explains about proportionation mga kaigsunan. Kung the more ka nga mag-practice sa pag-uli o paghatag, the more usab nga panalangin ang ihatag sa Ginoo sa imuha mga kaigsunan. Siguro ang katong imuhang balon sa una nga 100 pesos, ikaw nga nagsulay na niini mga kaigsunan, basin mo abot nag 1,000 imong balon. Pero dili lang po nato tan-awon ang atong panalangin through financial lang aspect mga kaigsunan. Siguro ang panalangin usab nga ihatag sa Ginoo sa inyo ha is siguro sa maayong panlawas or panalangin sa inyong education, sa inyong panarbaho. So daghan nga panalangin ang ihatag sa Ginoo sa inyong mga kaigsunan. Labaw nga bulahan ang paghatag kaysa sa pagdawat. So atong dumduman mga kaigsunan nga gihatagan tag duha ka kamot sa Ginoo. One is for receiving and one is for giving. Dili always mga kaigsunan nga kita lang muhatag, di ba? Si ate kagaina, katong iyahang 80 pesos, pwede pa niya ma-share sa uban. Pero sa iyahang pag-share, nagihapoy mabilin sa iyaha. Meaning, dili gid siya mahutdan mga kaigsunan. So sa pagdawat nato, kita usab maga-share sa uban. So sa dihang muhimo ta sa pagtuman sa requirement nga aron masaligan ta sa Ginoo, sa diha nga mapakita ta nga masaligan sa Ginoo, isipin niyalan, unsa man ang gisaad sa Ginoo. Atong basahon ang Malakias 3:10 ngadto sa 12, dadang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. So lagi ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang panalangin. So sa dihang kita magtuman sa requirements sa Ginoo through tithes and offering mga kaigsunan, according sa Malakias 3:10, sa dihang masulayan kini nato sa pag-uli sa atong ikapulo o paghatag sa atong halad, ang Ginoo magabubo sa iyang panalangin sa magadagayaon gayud. Basta His blessings will flow abundantly mga kaigsunan. So ug unsay muhang income karon nga wala pa ka nagsulay, siguro kung mag-try na kaniini mga kaigsunan, ang saad sa Ginoo panalanginan kaniya. No, ang iyaha lang yung hagit sa ato ay ato lang yung sulayan mga kaigsunan. Ug dugang pangap saad sa Ginoo, dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyuhang mga tanom. Aron ang inyong kaparasan, mamunga na daghan. So daghan gyud makatestify diri mga kaigsunan nung nga mga kaigsunan nato nga mga farmers nato sulod diri sa iglesia nga sukad sa pagsulay nila niini, no wala gid sila or kung na may mga challenges sila ang mga tinanom, apan minimal na lang mga kaigsunan. And lastly, unya ang katawhan sa tanang kanasuran mo ingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimo man nga maayong dapit nga puy-an. So mga kaigsunan, promise pod sa Ginoo sa tuwa nga kining lugar nga atong gipuy-an or kung asa ka nag-reside karon, mahimo nga mas abundant ang imuhang living dito ang mga kaigsunan. So gawas sa naghatag ta sa Ginoo og halad og ikapulo mga kaigsunan, doon na usay reminder sa Lucas 6 verse 38,
Panghatag kamo sa inyong isikatawo ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban mausab ang gamiton alang kaninyo. So gipa-remind ta sa Ginoo mga kaigsunan nga we should also share our blessings unto others. Pero reminder mga kaigsunan, wala ta naghatag kay nag-expect ta nga balusan ta niya paghatag og balik. Ang Ginoo na mo'y mong panalangin nimo mga kaigsunan sa imong paghatag sa imong higala or sa imuhang mga kaparintihan. So unsa atong himuon mga kaigsunan, isip kasaligan nga pinayalan sa Dios, no? Unsa gali to? Ang pag-uli sa atong mga tithes and unsa to isa? Offering. Kung asa ta nabilong nga relihiyon o sekta mga kaigsunan. So wala nato strictly or prohibit nga dapat maghatag tayo tithes and offering diri lang sulod sa Seventh-day Adventist Church. No mga kaigsunan. Even in the Catholic Church, akong mga friends, no? Very kanang casual talk me nga gahiskot yun mi about tithes and offering mga kaigsunan and nagid po na sa matag relihiyon nato. So atong i-try o practice mga kaigsunan ang paghatag sa atong mga halad o ikapulo. So karon nga kagabhion mga kaigsunan, no? Ato bang himuon nga mahimo tang kasaligan nga piniyalan sa Dios pinaagi sa atong mga halad o ikapulo. So agig positibong nga tubag ako mong gihangyo sa pagtindog ug atong pangayoon ang giya sa balang espiritu sa Ginoo nga kita magahimo ning mga batan-on. Mag-ampot ta. Labing balaan dalaygon silimbahon lang ito namahan Ginoo kami mapasalamaton sa mga pulong nga among nadunggan karon nakagabion. Hinaut Ginoo nga kini ang pagtindog karon kami magasaad dira nga amo kang pagadawaton nga ikaw ang tagiya sa tibok ng kalibutan ug among pagadawaton usab nga kami mga piniyalan lang sa mga butang niining kalibutan. Hinaut Ginoo nga mailak ka namo nga ikaw ang among mambubuhat ug manluluwas ug mapakita namo ang amo ang gugma dira kanimo through our tithes and offering. Pasaylo kami sa among tanan sala, dear Father, in Jesus name I pray. Amen. So daghang salamat mga kaigsuunan sa pagpaminaw ug hinaot nga daghan gitay nakatunan ug most especially sa itong mga invitees, daghang salamat sa pagparticipate sa tuang mga activities kagaina. So this evening, magpadayon ta sa tuang quiz. So sayon ra gyud atong quiz, no? What is sige, so write your name and then write day 4 okay, para makita nato. So 5 items quiz lang ni siya mga kaigsunan, true or false, tapos napod tayo fill in the blanks. So sayon ra po siya mga kaigsunan. Sayon ra gyud siya. Ay makabalaka. Sige. So okay na ba? Si Tito kay wala pa nang sulat. Sige. Okay na mo? Sila ni, okay na sila? Okay. Number 1. Dunay tulo ka klase nga pagkabanhaw. True or false? Again, dunay tulo ka klase nga pagkabanhaw. True or false? Kina? Sige. Wala pa. Again, dunay tulo ka klase nga pagkabanhaw. Diba? Naisgutan ni nato kagain na. Okay, next question. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaan niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. True or false? Sige. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaan niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. True or false? Sige. The next question mga kaigsunan is, sayo naman siya, pero fill in the blanks. Okay? Okay na mo? Okay, sige. So, number 3, ang blank mao ang pag-ila sa ato ang Ginoo. Isip siya ang tag-iya sa tanan. Muna siya kato sa last part, itong duha ka buo. Ang blank mao ang pag-ila sa ato ang Ginoo. Isip siya ang tag-iya sa tanan, sa tanang tag-iya sa tanan. Nung nahisgutan ni kagay na katong blank and blank. Sige. Kabalo mo ani. Di ba naghisgot ta katong 10th? Kato siya? Unsa may tawag ato mga batanon? So mo ni siya ang pag-ila nato sa atong Ginoo. Isip siya ang tag-iya sa tanan. Sige. Nanay answer? Nanay answer?
Sige. Okay, number 4. Nana sila answer na. Sige, ang number 4, ang blank usab mao ang pagpakita sa atong gugma diraa sa Ginoo. Again, ang blank mao ang pagpakita sa atoang gugma diraa sa Ginoo. Okay, naraman ko answer ang tanan, no? Hala, wala answer si Kuan. Okay. Nara ba answer sa 3 ug 4, no? Sige na kayo katong blank and blank. Sige, last number. So, akong nasabtan nga ako tinugyanan lamang. Essay ra ba ni? Kay ang tag-iya sa tanang butang ang ginuuman. Gila ba usab nimo nga si Jesus ang tag-iya nimo? Yes or no? Again, akong nasabtan nga ako tinugyanan lamang. Kay ang tag-iya sa tanang butang ang ginuuman. Gila ba usab nimo nga si Jesus ang tag-iya nimo? Yes or no? Sige. Yes or no? Oh, mana. Okay, sige. Check your own paper. Okay. Number 1, dunay tulo ka klase nga pagkabanhaw. True or false? Ha? Sure mo? Okay, false. Pila na day ka klase nga pagkabanhaw? Duha. Ang unang pagkabanhaw, which is ang mga maayo. Ang ikaduha, mga dili maayo. Very good. Number 2, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaan niini, ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. True or false? Okay, very good. True. Sige, number 3, ang blank mao ang pagila sa tong Ginoo, isip siya ang tag-iya sa tanan. Tithes or ikapulo. Very good. Tithes or ikapulo. Number 4, ang blank mao ang pagpakita sa atong gugma diraa sa Ginoo. Offering or halad. Okay. And lastly, akong nasabtan nga ako tinugyanan lamang kay ang tag-iya sa tanang butang ang ginuuman. Gila ba usab nimo nga si Jesus ang tag-iya nimo? Yes or no? Okay, nara ninyo kay basin lahin nagtag-iya ninyo, but the answer is yes. Kinsay naka-perfect? Okay, very good mga batanon. So, pakpakin nyo ko galingon. O daghang salamat again sa pag-participate. Ihatag lang inyong paper sa AY leader nga in charge ninyo. So, daghang salamat mga batanon. God bless us all. Og may gabi ka natong tanan.